La terre et l'eau douce. 3% seulement de toute l'eau présente sur Terre est de l'eau douce, cela fait tout de même 10 millions de mètres cubes par personne. Toutefois, les 3/4 de cette eau sont inutilisables, étant stockées dans les calottes glaciaires permanentes qui couvrent 10% de la terre ferme. Finalement, l'eau douce liquide disponible sur Terre représente 3 millions de mètres cubes par personne et se renouvelle constamment grâce à la pluie, à la cadence de plus de 100 000 mètres cubes par personne et par an. Comme c'est à peu près 75 fois la consommation moyenne, on pourrait croire qu'il n'y a pas de problème. Mais la plus grande partie de la pluie tombe sur l'océan ou, sous forme de neige, sur les calottes glaciaires. De celles qui tombent sur la Terre, une bonne partie retourne à la mer sans être utilisée. Une autre partie est pratiquement inutilisable dans le bassin de l'Amazonie. La population s'accroît constamment et pollue sans relâche les réserves d'eau douce qui existent. Aussi, d'ici peu, manquera-t-on d'eau douce. On commence donc à chercher des solutions et on se tourne vers les océans. Les méthodes de désalinisation peuvent fournir de l'eau douce. On distille l'eau de mer en recueillant par condensation l'eau évaporée, les matériaux dissous restant sous forme solide. Idéalement, on peut utiliser à cet effet l'énergie solaire. On pense également à la possibilité de remorquer des icebergs depuis les régions polaires jusqu'à des ports chauds et secs, où la glace qui aurait survécu au voyage fournirait de l'eau douce. D'après Asimov, l'univers de la science, Intereditions, 1986. الأرض والمياه العذبة 3% فقط من المياه الموجودة على الأرض هي مياه عذبة، والتي لا تزال 10 ملايين متر مكعب للفرد. ومع ذلك، فإن 3/4 هذه المياه غير صالحة للاستعمال، حيث يتم تخزينها في أغطية جليدية دائمة تغطي 10% من مساحة البر الرئيسي. أخيراً، المياه العذبة السائلة المتوفرة على الأرض تمثل 3 ملايين متر مكعب للفرد، وتتجدد باستمرار بفضل المطر، بمعدل يزيد عن 100,000 متر مكعب للفرد سنوياً. نظراً لأن هذا يعادل تقريباً 75 ضعفاً لمتوسط الاستهلاك، قد يعتقد المرء أنه لا توجد مشكلة، لكن معظم المطر يسقط على المحيط أو على شكل ثلج على القمم الجليدية. مما يسقط على الأرض، يعود جزء كبير منه إلى البحر دون أن يتم استخدامه. جزء آخر غير قابل للاستخدام عملياً في حوض الأمازون. ينمو السكان بشكل مطرد وبلا هوادة يلوث احتياطيات المياه العذبة الحالية. أيضاً، قريباً، سوف تنفد المياه العذبة لدينا، لذلك بدأنا في البحث عن حلول ونتجه إلى المحيطات يمكن أن توفر طرق التحلية مياه عذبة. يتم تقطير مياه البحر عن طريق تجميع الماء المتبخر بالتكثيف، وتبقى المواد المذابة في صورة صلبة. من الناحية المثالية، يمكن استخدام الطاقة الشمسية لهذا الغرض. يعتقد أيضاً أن هناك إمكانية لسحب الجبال الجليدية من المناطق القطبية إلى الموانئ الساخنة والجافة، حيث يوفر الجليد الذي كان سيبقى خلال الرحلة المياه العذبة. بعد أسيموف، عالم العلوم، Intereditions، 1986.